अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। वालिदैन को नजरअंदाज करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती, तेलंगाना के वज़ीर आला का ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने ऐलान किया है कि मादूर अफराद की शादियों पर रियासती हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। हैदराबाद के प्रजा भवन में बाला भरोसा स्कीम और प्रणाम डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। प्रणाम प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने बुजुर्गों की मदद का फैसला किया। वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि वालिदैन को नजरअंदाज करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% कटौती की जाएगी और इससे मुतालिक बिल बजट इजलास में किया जाएगा पेश। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने तमाम सरकारी मुलाजिमीन को एक महंगाई अलाउंस डीए देने का ऐलान किया। सेक्रेटेरिएट में मुलाजिमीन के नए साल की डायरी की इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आला ने ये बात बताई। हुकूमत के इस फैसले से मौजूदा डीए में मजीद 3.64% इजाफा होगा, जो जुलाई साल 2023 से नाफिज अमल होगा। डीए में इस इजाफे से हुकूमत पर 227 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को 1 करोड़ रुपए का हादसाती बीमा फराहम करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में फौरी अहकाम जारी करने की दी हिदायत। तेलंगाना के जिले खम्मम के एक गांव में 80 साल बुजुर्ग शख्स जिन्होंने अपनी हयाती जिंदगी में ही अपनी कब्र खुद तामीर कर ली थी, 11 जनवरी को इस दुनिया से रुखसत हो गए। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले के लक्ष्मीपुरम गांव के रहने वाले नक्का इंदैया ने बरसों पहले अपनी आखिरी आरामगाह खुद तामीर करके कौमी सतह पर तवज्जो हासिल की थी। उन्होंने ये कदम इस नियत से उठाया था कि उनके मरने के बाद उनके बच्चों पर किसी किस्म का बोझ ना पड़े और गम के वक्त उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नक्का इंदैया ने अपनी अहलिया के कब्र के पहलू में अपनी कब्र तामीर की थी और वहाँ एक तख्ती भी नस्ब की थी जिस पर जिंदगी और मौत की अबदी हकीकतों पर मबनी पैगामात दर्ज थे। वो बाकायदगी से उस मकाम पर जाया करते थे, आसपास की सफाई करते, पौधों को पानी देते और खामोशी से बैठकर गौर फिक्र करते थे। इंद्रिया की जिंदगी खिदमत खल्क और सखाफत से भरपूर रही। उनके बड़े भाई नक्का भूमैया ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उन्होंने अपनी कब्र खुद बनवाई, गाँव में एक चर्च भी तामीर करवाया। उन्होंने गाँव के लिए कई फलाही काम अंजाम दिए। अपनी जिंदगी में ही उन्होंने अपनी दौलत अपने 4 बच्चों में तकसीम कर दी थी। उनके लिए घर बनवाए और खानदान में 9 शादियां करवाई। गाँव वालों के मुताबिक नक्का इंद्रिया एक नेक दिल, सादा मिजाज और खिदमत गुजार इंसान थे जिनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। जमीयत उलमा जनगांव जिले के ज़ेर-ए-तमाम इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर एक अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल और निहायती पुरअसर जलसे आम का मुख्य फंक्शन हॉल जनगांव पर आज मुनक़्क़िद हुआ। जमीयत उलमा रियासती सतह के जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलील साबे ने कहा कि आज नौजवान नस्ल नशे के अंदर और गलत तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही है। अपने आप को तब्दील होना है। रातों में देर गए तक जागते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और शादी ब्याह में गैर जरूरी रसूमात को इख्तियार करते हुए परेशान हो रहे हैं। कुरान हदीस के ऊपर चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें, नमाज़ों की पाबंदी करें, फाहशी व बेराह रवी से बचें और इस्लामी तर्ज हयात को अपनाने की पुरजोर तलकीन की। बोधन टाउन में पुलिस ने 21 दिसंबर की रात बोधन टाउन हदूद में सोने के 2 दुकानों के शटर तोड़कर सोने और चांदी के जेवरात लूटने वाले एक बैन रियासती गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह अचनपल्ली बाईपास रोड पर पुलिस की एक गश्ती टीम ने एक मुश्तबा कार को रोककर कार में सवार अफराद लक्ष्मी सिंह और प्रेम सिंह से सख्ती से पूछताछ की। उन दोनों ने 21 दिसंबर को बोधन में सोना चांदी की दुकानात में शटर तोड़कर सरखा करने का इकबाल जुर्म किया और उन्होंने मसरूखा 30 तोला सोना और 6 किलो चांदी ज़ेरे नांदेड़ के उमरी गाँव में फरोख्त करने का इकरार किया। बोधन पुलिस ने मज़कूरा मुल्जिमान की निशानदही पर 14 तोले सोना और 6 किलो चांदी बरामद की और आज दफ्तर कमिश्नर पुलिस निजामाबाद में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर निजामाबाद ने असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन श्रीनिवास और सर्कल इंस्पेक्टर वेंकट नारायण और उनकी टीम की सताइश की। मंचिरियाल के चिनूर शहर के चिनूर एमएलए वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने दौरा किया, कई तरक्याती काम का जायजा लिया। चिनूर के गली कूचों में घूमते हुए आवाम से मुलाकात की, आवाम से उनकी सहूलतों को लेकर मालूमात हासिल करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम तर सहूलतें आवाम को फराहम की जाएंगी। इस मौके पर उनके हमरा सीनियर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
LRD مسلم ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے گزشتہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تیلیسیمیا مرض کے بچوں کے لیے خون کا عطیہ کیمپ منعقد کرتے ہوئے تعاون کرنے پر آج سوامی وویکانند کی جینتی پر انٹرنیشنل و ایشیائی فیڈریشن کی جانب سے مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین کو نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر کمیٹی نائب صدر سید میر مکرم علی احمد پاشا، سید محبوب و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ بلدیات کے 2026 کے دوسرے عام انتخابات کے سلسلے میں ریاستی الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آج کمشنر بلدیہ بودھن جادو کرشنا، TPO مینیجر، TPO سینئر اسسٹنٹ، جونیئر اسسٹنٹ اور دیگر دفتری عملے کے افراد نے بودھن کے بلدی حلقہ نمبر 1 تا 38 وارڈز کی تصویری انتخابی فہرست شائع کر دی۔ بانسواڑہ شہر کو تلنگانہ میں ایک ماڈل شہر کی طرز بنانے کا میرا جو خواب ہے، اس خواب کو عوام کے تعاون سے پورا کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار رکن اسمبلی بانسواڑہ پوچارام سرینواس ریڈی نے جامع مسجد کے احاطے میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر بانسواڑہ کی ایک تاریخ ہے، یہاں پر کبھی کوئی ہندو مسلم معاملات نہیں ہوئے اور نہ ہی آگے ہوں گے، کیونکہ یہاں رہنے والے ہندو مسلم سب بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بانسواڑہ تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ موجودہ جامع مسجد کے سامنے تعمیر کی جا رہی عمارت کے لیے 15 لاکھ کا منظور کردہ پورسٹنگ کمیٹی کے ذمہ داروں کے حوالے کیا۔ اس موقع پر بالراج جامع مسجد صدر امتیاز، شادی خانہ چیئرمین حافظ عبدالوہاب، شہاب عظیم، خالد علی بن عبداللہ اعجاز اور دیگر موجود تھے۔ پولیس کمشنر نظام آباد پی سائی چیتنیا نے بتایا ہے کہ بودھن ٹاؤن میں پولیس نے ATM کو نقصان پہنچانے اور زیورات کی دکانوں کی شٹر توڑ کر سونا چاندی اور نقدی لوٹنے والے بین ریاستی ڈکیت گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزمین مفرور ہیں۔ پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے بتایا ہے کہ 21 دسمبر کی رات بودھن سرکاری اسپتال کے سامنے واقع 2 زیورات کی دکانوں میں شٹر توڑ کر تقریباً 35 تولے سونا اور 14 کلو چاندی لوٹ لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ چمپلی علاقے سے ایک موٹر سائیکل بھی چوری کی گئی تھی۔ شکایت پر 3 مقدمات درج کر کے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ LRD سرکاری دواخانے میں حیدرآباد کے عثمانیہ و دواخانہ طبی ٹیم نے دورہ کرتے ہوئے ڈائلیسس سینٹر میں زیر علاج مریضوں کا معائنہ کیا اور 28 ڈائلیسس مریضوں کا ریکارڈ کی تنقیح کر کے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نیفرولوجسٹ ڈاکٹر چرنجیوی، ڈاکٹر وجیتا، LRD دواخانہ سپرنٹینڈنٹ رویندر موہن، SAP کلوسٹر انچارج عبد الرحمان، سری ہری، AGS انچارج سندیپ، LRD سینٹر انچارج مدھو اور دواخانہ عملہ موجود تھا۔ نظام آباد کے بین الاقوامی شہرت یافتہ باکسر محمد حسام الدین نے طویل عرصے بعد شاندار واپسی کرتے ہوئے ایلیٹ مرد و خواتین نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں 60 کلو گرام زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ 31 سالہ حسام الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ اب بھی اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ گریٹر نوئڈا میں منعقدہ چیمپئن شپ کے دوران حسام الدین نے مسلسل 3 مقابلے جیتے، جن میں کوارٹر فائنل میں ریلوے باکسر انمول کے خلاف ان کی 1-4 سے کامیابی خاص طور پر قابل ذکر رہی۔ طویل انجریز کے بعد واپسی کرنے والے حسام الدین نے بہترین فٹ ورک اور تکنیک کا مظاہرہ کیا۔ LRD کے متوطن و منڈل تاڑوائی میں سنگوجی واڑی گورنمنٹ اسکول ٹیچر محمد جمیل احمد نے آج دل مستقبل پر سوامی وویکانند کی جینتی پر تھیلیسیمیا مرض کے معصوموں کے لیے منعقدہ خون کے عطیہ کیمپ میں 30ویں مرتبہ اپنے خون کا عطیہ دیتے ہوئے انسانی جذبے کی مثال قائم کی۔ اس موقع پر ضلع سول جج ناگارانی نے ستائش کرتے ہوئے توصیفی سند سے نوازا اور تہنیت پیش کی۔ خون کے عطیہ کیمپ میں 146 یونٹ خون کا عطیہ جمع کیا گیا۔ LRD کے عظیم الدین المعروف اجمو کے فرزند محمد ضمیر کا نکاح مقامی MRP فنکشن ہال پر اتوار کی صبح محمد شکیل مرحوم کی دختر کے ساتھ انجام پایا۔ اس موقع پر سابق رکن اسمبلی سریندر نے شرکت کرتے ہوئے نوشا کو مبارکباد دی۔ عقد کی محفل میں عبدالرزاق، محمد عمران، برکت اللہ خان، محمد عامر، قمر الدین تروپتی، مدھم سائلو و دیگر موجود تھے۔ زیر ایڈیشنل کلکٹر لکشمی نارائنا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ عوامی سماعت کے پروگرام کو ترجیح دے اور شکایت کی فوری ازالہ کرے۔ پیر کو انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں منعقدہ عوامی سماعت کے پروگرام کے دوران 72 شکایت موصول ہوئی۔ ضلع کے مختلف حصوں کی شکایت کنندگان نے اپنی شکایت زیر ایڈیشنل کلکٹر کو پیش کی۔ انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ اس طرح کی شکایت کو زیر التوا رکھے بغیر باقاعدگی سے معائنہ کریں اور مسائل کو فوری حل کریں۔ ایڈیشنل SP شنکر، ایڈیشنل کلکٹر مقامی تنظیم نرسنگا راؤ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ضلع یوتھ اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام پیر کو گدوال انڈور گراؤنڈ میں CM کیمپ اسپورٹس مقابلہ مشال ریلی کی افتتاحی تقریب میں خطاب کیا۔ سوامی وویکانند جینتی کے موقع پر قومی یوم نوجوان مہمان خصوصی نے ان کی تصویر پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل کلکٹر لکشمی نارائنا نے کہا کہ CM کپ کے موقع پر ضلع بھر میں مشال ریلی نکالی جائے گی، جس طرح اندھیرے میں کسی بھی چیز کو تلاش کرنے کے لیے ٹارچ لائٹ کا
استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ ٹارچ ریلی باصلاحیت کھلاڑیوں کو بے نقاب کرنے میں مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سی ایم کیمپ پروگرام سوامی وویکانند جینتی کے دن شروع کرنا خوش آئند ہے، جس نے نوجوانوں کو اپنے پیغامات سے بیدار کیا۔ LRD میونسپل حدود میں میونسپل انتخابات سے قبل سیاسی تصویر اپنا رنگ بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ بی جے پی پارٹی کے حرکیاتی قائد پی راملو نے پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پارٹی منڈل صدر کو بھیج دیا، جس کے بعد سیاسی حلقے میں ہلچل سی مچ گئی ہے۔ ایک عرصے دراز سے بی جے پی پارٹی میں غیر معمولی سرگرم رہنے والے راملو اچانک میونسپل انتخابات سے قبل پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے پر عوام و سیاسی خیمے میں موضوع بحث بن گئے ہیں۔ ایسے میں راملو اب کس پارٹی کا دامن تھام کر کس پارٹی کی آغوش میں پناہ لیں گے، یہ سوال اہم بن گیا ہے۔ ضلع کے بی اسفآباد کے کاغذ نگر میں آج MPJ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس قائدین نے کاغذ نگر تحصیلدار اور کاغذ نگر ٹاؤن سرکل اور میونسپل کمشنر سے علیحدہ ملاقات کرتے ہوئے MPJ کی جانب سے تیار کیا گیا نئے سال 2026 کا کیلنڈر کی رسمی اجرا عمل میں لائی گئی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے نظام آباد کے بابن صاحب پہاڑی میں منعقدہ جلسے ملی بیداری سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں تعلیم یافتہ نوجوان اور پیشے ور افراد سے سرگرم سیاست میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک باصلاحیت اور بااصول نوجوان عملی سیاست میں داخل نہیں ہوں گے، بدعنوانی اور بد انتظامی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ورکن قانون ساز کونسل مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں میں مودی حکومت نے عوام کو نام بدلنے کے سوا کچھ نہیں دیا اور 2 کروڑ نوکریوں کے وعدے کے برخلاف موجودہ روزگار بھی ختم کر دیے گئے۔ یہ آج نظام آباد کانگریس بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اور بھگوان کے نام پر ووٹ مانگنا غلط ہے اور بی جے پی کو چاہیے کہ وہ اپنے ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر عوام سے ووٹ طلب کرے۔ LRD کے منڈلنگم پیٹ میں آج سابق مارکیٹ کمیٹی وائس چیئرمین و بی جے پی سینئر قائد گاجواڑا نرہری نے بی جے پی پارٹی آفس میں کرانتی کمار راجارام سائل کو شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ مائنورٹی امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے کیلنڈر کی رسمی اجرا بدست سری راما راؤ پٹیل MLA حلقہ اسمبلی بودھن اور سرکل انسپکٹر آف پولیس بھینسا سرکل سائی کمار کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر ضلع جنرل سیکریٹری محمد کلیم الدین نے اساتذہ اور مدارس کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اساتذہ کے مسائل کو حل کروانے کے لیے حکومت سے نمائندگی کروائیں گے۔ اس موقع پر اظہرالدین جاوید ہلال اسکول اسسٹنٹ، سید عارف، سید واجد، عبدالجبار، محمد سلیم الدین، شیخ میرام، محسن احمد، اساتذہ اور فرخندہ علی خان ریٹائرڈ لیکچرر کے علاوہ ڈاکٹر پرکاش ویٹرنری و ڈاکٹر نریش محکمہ صحت موجود تھے۔ LRD میونسپل کمشنر مہیش نے آج میونسپل انتخابات سے متعلق تمام وارڈ کے رائے دہندوں کو قطعی فہرست جاری کرتے ہوئے میونسپل آفس، تحصیل آفس، RDO آفس کی نوٹس بورڈ پر چسپاں کر دی، جو عنقریب میونسپل انتخابات کے لیے عمل میں لائی جائے گی۔ میٹپلی میں کانگریس پارٹی حلقہ اسمبلی انچارج جواڑی نرسنگ راؤ نے نئے بس اسٹینڈ کے نزد سوامی وویکانند کے مجسمے کو جینتی کی تقریب کے موقع پر پھول مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ سوامی وویکانند کے بتائے گئے اصولوں کو اپنا کر مہذب سماج تیار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نوجوان طبقے کو وطن کی ترقی اور تعمیر میں پیش رفت ہونے پر زور دیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی میٹپلی ٹاؤن صدر جی لنگم، کانگریس قائد ایرولا ہنمانڈلو، سابق سرپنچ پی نرسا گوڑ و دیگر موجود تھے۔ میونسپل انتخابات لاحمل پروگرام ووٹر لسٹ کا میونسپل کمشنر ٹی موہن کے ہاتھوں اجرا عمل میں لایا گیا۔ اس دوران ایم وینکٹا لکشمی، TPO جتیندر پرساد، TPS اشوک، RO مرزا عظمت اللہ بیگ، سینیٹیشن انسپکٹر اکشے کمار، عبد المجیب اور دفتری عملہ موجود تھا۔ تلنگانہ حکومت نے عوام کی سہولت اور وقت کی بچت کے لیے ایک جامع ڈیجیٹل پلیٹ فارم می ٹکٹ ایپ متعارف کرایا ہے۔ اب تک مسافروں کو RTC بسوں کے لیے ایک ویب سائٹ، میٹرو کے لیے الگ ایپ اور مندروں یا سیاحتی مقامات کے لیے مختلف پورٹلز کا استعمال کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اس نئی ایپ کے ذریعے تمام خدمات ایک ہی جگہ فراہم کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ برائے الیکٹرانکس سروس ڈیلیوری نے اس ایپ کو ڈیزائن کیا ہے۔ اس ایپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر نہ صرف سفر کے ٹکٹ بلکہ ریاست کے مشہور سیاحتی مقامات اور مندروں کے درشن کے ٹکٹ بھی بک کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر سنکرانتی کے تہوار پر گھر جانے والے اور چھٹیاں گزارنے کے لیے سیاحتی مقامات کا رخ کرنے والوں کے لیے یہ ایپ انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ ریاست کرناٹک کے بنگلورو میں ایک دل دہلانے والے واقعے میں نوجوان نے خاتون کا کر دیا قتل۔ سافٹ ویئر انجینئر 34 سالہ شرمیلا راما مورتی نگر کے سبرمنی لے آؤٹ میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔
इब्तिदा में यह मालूम हुआ था कि दम घुटने के बाइस उसकी मौत वाक़ई हुई जब अपार्टमेंट में आग लग गई। ये वाक़या 3 जनवरी को पेश आया। तहकीकात में चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। इब्तिदाई तौर पर यह शुबा ज़ाहिर किया गया कि वो आग लगने की वजह से दम घुटने से फौत हो गई होंगी। तहकीकात के दौरान साइंसी तरीके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शवाहिद इकट्ठा किए गए और तस्दीक की गई कि शर्मिला कत्ल की शिकार हुई। मुलजिम की शनाख्त करनाल कोरी के तौर पर हुई है। करनाल जो शर्मिला के घर के बिल्कुल पास रहता था, उसने बताया है कि 3 जनवरी की रात 9 बजे वो शर्मिला के घर स्लाइडिंग विंडो के जरिए दाखिल हुआ। उसने शर्मिला पर जिनसी हमला करने की कोशिश की, लेकिन खातून ने सख्त मुदाहमत की। इसके लिए उसने उसका मुंह और नाक बंद कर दी ताकि वो होश खो दे। इसी दौरान शर्मिला की मौत हो गई तो मुलजिम ने शवाहिद मिटाने के लिए उसके कपड़े और दीगर अशिया को बेड पर रख कर आग लगा दी और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया ताकि यह हादसा साबित हो सके। मुलजिम करनाल ने जुर्म का इतराफ कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैर मामूली और मुतनादिया इक़दाम के तहत खुद को वेनेजुएला का सदर करार दे दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी विकिपीडिया सफ़े का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उन्हें वेनेजुएला का कारगुजार सदर दिखाया गया। इस तस्वीर में यह भी दर्ज है कि वो जनवरी साल 2026 से मौजूदा अमरीकी सदर है। ट्रंप की जानिब से इस ऐलान के बाद आलमी सतह पर सियासी और सिफारती हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। इस इक़दाम को नाक़दीन ने अलामती ऐलान ताकत के इजहार और बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम इक़दाम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से इस तस्वीर या ऐलान पर फौरी तौर पर कोई वजाहती बयान सामने नहीं आया। ताहम इस मामले ने सोशल मीडिया और आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी है। तेलंगाना के खातून IAS अहदेदार के खिलाफ गैर मुसद्दिक़ा और बेबुनियाद खबरों की तशहीर पर तेलुगु के मुतादिद चैनल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले पर तेलंगाना IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन और IPS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सख्त मजम्मत करते हुए पुलिस में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। IAS एसोसिएशन के सेक्रेटरी और सीनियर IAS अफसर जयश रंजन की शिकायत पर हैदराबाद की CCS पुलिस ने NTV इंतजामिया और चंद दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि झूठी खबरें किन बुनियादों पर नशर की गई। मालूमात का माखज़ किया गया था कि उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। अहदेदारों ने वादा किया है कि बगैर तस्दीक ऐसी खबरें नशर करना न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अवामी एतमाद को भी नुकसान पहुँचता है। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक़ाती इदारे इसरो का काबिल एतमाद रॉकेट PSLV-C62 पीर को अपने मिशन में नाकाम हो गया। ये रॉकेट DRDO के अहम तरीन ज़मीन मुशाहिदाती सेटेलाइट EVS-N1 और 15 दीगर मुल्की व गैर मुल्की सेटेलाइट्स को उनके मुकर्ररा मदार में पहुँचाने में नाकाम रहा। 22.5 घंटे की उल्टी गिनती के बाद 44.4 मीटर बुलंद और 260 टन वजनी इस रॉकेट ने सुबह 10:18 पर शार रेंज के पहले लॉन्च पैड से शानदार परवाज की। इब्तिदाई 3 मराहल की अलाहिदगी तक सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, लेकिन उसके बाद रॉकेट में फनी खराबी पैदा हुई और वो अपने रास्ते से भटक गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायण ने मिशन कंट्रोल सेंटर से साइंसदानों को खिताब करते हुए कहा, पहले 3 मराहल तक रॉकेट की कारकर्दगी नॉर्मल थी, उसके बाद फनी खराबी पाई गई और फ्लाइट अपने रास्ते से हट गई। ये मिशन मुकम्मल नहीं हो सका। हम डेटा का तजिया कर रहे हैं और जल्द तफसीलात फराहम करेंगे। EVS-N1 सेटेलाइट दिफाई मकासद के लिए तैयार किया गया था जो दुश्मन के छुपाए गए फौजी असासों, फौज की नकलो हरकत और हथियारों की निशानदही करने की सलाहियत रखता था। इस मिशन में ब्राजील, नेपाल, स्पेन, फ्रांस, थाईलैंड और बरतानिया के 15 सेटेलाइट भी शामिल थे जो तबाह हो गए। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस VC सज्जना ने पीर के रोज ऐलान किया है कि संक्रांति त्यौहार से कबल शहर में चलाई गई एक खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 8 से 11 जनवरी के दरमियान चीनी मांझा के 2150 बॉबिन जब्त किए जिनकी मालियत तकरीबन 43 लाख रुपए बताई गई है। इस दौरान चीनी मांझे की गैर कानूनी फरोख्त के इल्जाम में 29 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 57 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान दर्ज किए गए 132 मुकदमात में पुलिस ने मजमूई तौर पर 8,376 बॉबिन जब्त किए जिनकी मालियत तकरीबन 1,68 लाख रुपए है, जबकि इस सिलसिले में 200 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने खबरदार किया है कि चीनी मांझे की खरीद फरोख्त संगीन जुर्म है और इस पर कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के लिए महफूज धागे इस्तेमाल करें ताकि इंसानी जानों, परिंदों और माहौल को नुकसान न पहुँचे।
हैदराबाद के बोरामंडा इलाके में इतवार की रात एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। पब में जान पहचान होने के बाद बातचीत बंद होने पर बरहम एक नौजवान ने एक लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बोराबंडा में पब के जरिए वाकिफियत के बाद मुलजिम जहीर ने कनीज फातिमा को एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के अक़ब में वाक़े सुनसान इलाके में ले जाकर कत्ल किया और नाश को दीवार के करीब फेंक दिया। बस्ती की रिहायशियों ने वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया और कत्ल के असल मुहर्रिकात के बारे में तफ्तीश जारी है। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक इंतहाई वहशियाना और शर्मनाक वारदात सामने आई। यहाँ चोरी के शुबे में एक 7 साला मासूम बच्चे को दरख्त से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। ये वारदात उस वक्त सामने आई जब उसका 20 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए हैं और मारा पीटा जा रहा है। ये वारदात 9 जनवरी को पतरातो थाना इलाके के तहत डेजर कॉलोनी में पेश आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीश के बाद कलीजी मुलजिम बबलू प्रसाद उर्फ ठेकादारी को गिरफ्तार करके अदालत की तहवील में भेज दिया गया। शिकायत में बताया गया है कि बबलू प्रसाद ने कॉलोनी के 2 दीगर रिहायशियों के साथ मिलकर बच्चे को रोका और उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया। उसके बाद बच्चे को दरख्त से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलव्विस दीगर मुलजिमीन की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले ने एक बार फिर मुआशरे में बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। चीनी मांझे की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शदीद जख्मी हो गया। गच्चीबौली से हफीजपेट मोटरसाइकिल पर जाते वक्त चीनी मांझा लपटने की वजह से चैतन्या नामी नौजवान का हाथ कट गया। शदीद जख्मी चैतन्या को मुकामी लोगों ने माधापुर के एक अस्पताल मुंतकिल किया। अगरचे चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, लेकिन मालूमात की कमी के बाइस कुछ लोग अब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम खतरात का शिकार हो रहे हैं। पतंग उड़ाते वक्त मांझा टूटकर हवा में लटक जाता है, जिसके बाइस सड़क पर सफर करने वालों के साथ बार बार हादसा पेश आ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने नेशनल यूथ डे के मौके पर तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाना हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक अदीम रहनुमा थे, जिन्होंने नौजवानों में खुद एतमादी, हुब्बुल वतनी और खिदमत का जज्बा पैदा किया। उनके अफकार और तालीमात आज की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर किसी को स्वामी विवेकानंद का ये पैगाम याद रखना चाहिए कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। उन्होंने वादे किया है कि कांग्रेस हुकूमत नौजवानों की तालीम, रोजगार और महारतों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हुआ है और दर्ज हरारत में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। हैदराबाद, मेदक, राजेंद्र नगर और पटनचेरू जैसे इलाकों में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले दर्ज हरारत में 1 से 2 डिग्री की कमी रिकॉर्ड की गई। रियासत में दर्ज हरारत बाद मकामात पर 10 डिग्री से कम तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम कई जिला में अकल तरीन दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र आदिलाबाद, निर्मल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, हैदराबाद, रंगारेड्डी और वकाराबाद जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वज़ीर इमारत व शुमारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि संक्रांति तातीलात के सिलसिले में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के आबाई मकामात को तकरीबन 12 लाख गाड़ियों से रवानगी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद से 9 लाख गाड़ियां आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, जबकि जारिया साल 12 लाख गाड़ियों की रवानगी का इम्कान है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से बचने के लिए टोल गेट्स पर खुसूसी इंतजाम करें। उन्होंने हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले रास्ते पर मौजूद टोल गेट्स पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी टोल गेट पर गाड़ियों की कतार बनने ना पाए। संक्रांति त्यौहार के सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना से आबाई मकामात को रवानगी का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर 20 किलोमीटर के फासले पर एम्बुलेंस गाड़ियों को तैनात किया जाए। मुसाफिरीन की रहनुमाई के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।